Hello, good morning guys. Welcome to my YouTube channel, Mimi Vlog. So, nigawas day tuod mi no aron mga on mi kay gikapuyan migluto dinhi sa office. Sa among katapulan nga magluto dinhi sa office para sa mong lunch ay no choice nang naog mi aron mangita mi og kan-anan. So kini among napili nga kan-anan no, so dili kaayo siya crowded, so lami pud ang ilang pagkaon din ni. At least busog, wala pa minhago og luto. Hala, sabay ta maniudto ninyo guys. For more update, please subscribe Mimi Vlog on my YouTube channel. Don't forget to like, comment and share. Dagan salamat.